Bénéfice aussi, bodo yosi gbe kanachana, likule pomi ton le dandan me kodo. O azan egbe ton dandan egbe ni be iteri gbe son melegesi. Azan trompo go. Bo, ese yo le fodi go be. Ho ija male yo, ye ma ton sandigoa. Ye ton ganji en bonne du forme. Mi se nous, mi se gbe. Mi se nous, mi se gbe. Oh, Dijalawe malé. Oh, moi de ton lait. Quel est autant? Na sene millénaire. Mi se nous, mi se bé. Vexant folie n'écrira plus. Vexant folie will never write again. Eyando. Eye vok begen se ngwado grensi gbelon se dogo. Manukunu jame ki pondo mudo. Ho Dijalawe ma le grand quotidien. Des montons de ekbeo. Eloni akaka dwe tomendo information ni gbese. Ho journaliste. Ho Dijalawe zon ato. Des moni beyi. Ho Dijalawe ma la nouvelle tribune nous si on reçu tete yo. Eyan gbao. Eku. E ma godo mi mewa. Autu coronavirus wa oui en bande du femme egeyo agipondo mudoko Dijalawe zo wa si anpawe ne da luwe mene ebi aluwe me pete ba autu coronavirus wa ebi oko Dijalawe zo atole me on lo egeyo ye dona gbaje mene information gen ege ma bonne nouvelle amon mauvaise nouvelle ne ye dona gbaje mene grand quotidien de motondo egbeo eloni akaka do tome unyande takutona gaji sende mojedo do ye kani gbame emme moni bayi gandako dako lenea moni bayi ganklo galeo yeme big pakpata vi adasindo nukume eye dodo susu pani na Vincent folie gene we ma odo mi me edede walo autu coronavirus idienu gbae e declare bene violu kaloku o mi chominde ogi pondo mudo autu coronavirus gen e madonu gba sane goa ko Dijalawe male bi pakpata motondo egbe o yeme bini wala kenu padego bene barometre neya le matinal neya e vogbe lo pa vo demander le matinal de zedo wala na wedie deuil dans la presse béninoise Vincent Folie et Jacques Segla emportés par le Covid-19 dame Vincent Folie kaleo e ya utuge wa o Jacques Segla o Dijalawe zon ato gone et lo son e goyan en bonne deux femmes nebo le matinal et mondo au gadi dada au Dijalawe malé volemo événement précis néa non suite quotidien néa les quatre vérités le Bénin et soleil Bénin info au Dijalawe ma egeleo ye monukuru jamendo et vogbe lo pa vode au Dijalawe ma le soleil Bénin info des zedonwana note genara et vogbe de mole des zedona information gene décès de Vincent Folie directeur de publication de la Nouvelle Tribune. Une disparition brutale et choquante. Et dans mon dos, au Kougen Veou edi, au Koudani wa Klokundoni, nous balane, et ma djengon, alors pas les pepe meba, yedona gba jamene, amaloni do kikbondom ron jondo jijo, le potentiel l'ennea, la priorité l'ennea, le routier, la presse du jour, la nation, authentique, info matele, yeme big pakpatanimo, kenu pa degodom do, coronavirus, et djenou gbadi bang, do, presse béninoise ton la main gadi, yedona gba jamene, amaloni do kikbondom ron, onu janwa, e gbado jijo dandan sende mo jedo benevie, autu coronavirus dedeo, yimo mile dedeo, e madonu gba sane goa, e godwe jije, bang bigbidi, boko idre mamidon, de monton dwe gbele, ye kenu pa degodom do, eme soa, nabi de mobe, autuni gba yimo mile dedeo, do, e yakpon gaje memoni ko ebe igbeto, eme 135, hello nendo matin to beine, Eyero 135 do, agi pondo mure beto moni bayi kanton, ho faton, yele nendo kuku bang eji, eme monga ni be autuni gbedebo, ye dodo, oh, autuni gbedebo,
Egbe moni be 16 946 cas confirmé les 4 vérités motondo ekbeo elo nindo idora mundo ye dona tempo un yahu dodo ganjeji amwe memonga ni do o gamoni ba covid-19 ton egele dedebo OMS dodo e ma de pe ne munde gba e ma pe 1% lo sun pali gba eji e de gledo mele maroti tondo onno ba moni ba coronavirus ton ye maroti dogbon olo pare pepe ma eji numo edore numo OMS lo dona mine bo les 4 vérités motondo ekbeo eze domona mbone du fama yedona gbajamene amaloni do kikpondamdo onu jonwo egbedo jijo dandan sende mojedo benevie onu karo jijo ye madonewa amadona giamo la priorité motondo egbeo elosu kenu padokolo ebi papata goji unwado titi me pondamdo ye ni gbajame amaloni yahu do kikpondamdo information leo oye le kelene information no tito e madonewa amadona giamo le matinal et en caca de tomber dans le volant de ton dit, il y a un conseil électoral, si un pawe gandhi, à mon ouknou jamais pondamdo, mais la roi Adolphe Jima de dehors, et le zéwe majala et jeté son, non moi nommé ton doyen d'ombre, il en est bien, et jeté de ma odo, betag menan on bakewa, de moi jeté de dehors, et megando, et t'es ton menanoya. Wegen-moi le matinal, et à 2 ton mesdames dehors, on yon sida énorme, on zédoyen de dehors, yon sida nina trejidide, do, autant glomena talon boni dosé, on yon sidi bedo, etin, moni beyi Adolphe Jima tomeya. Egayon matinal moton wekbeo, elonindo qui canse town, le monde remplacement de Adolphe Jima au conseil électoral. Quelle femme pour mériter la confiance de talon? Et donner de yon si les deux plelelele, on demande megana zé, au talon les deux megale meya. Egayon antironi blevone, egayon weten sine, ye vo anglais ye manote point mewai, weten sine, ye donak ba jamene, amaloni do kikondamdo, onu janwa, egbado jijo dandansen de mwe jedogo jidrawe male vole gomo, ye unkenu pa dego taon, amoyeni dodone, aloni do kikondamdo, onu monindo jijolane, benevie, beninois libéré wadomundo, au police républicain ici en parle de dehors, ye donak ba jamena ma kikondamdo ye bio, etemene mendelea, bio donne mendele bang zemedele do aide san de mo jeru ya wegen no benwa libere moton we gbe yan kaka jo tome wi ande yiko e memo e se donne ngele memo e bi ngele bi papata e de yiko e tole bi papata ton e yan jian gemelo le jane made e yan o beninois libéré de moton we gbe anamo me bi papata me mutation à la police républicaine liste complète des agents mutés e gnon ye dona agba jamene amaloni do kipondamdo onu jonwo egbedo jijo dandan sen de mo jedo benevie e kado jijo mbe information boye madonewa amadona giamo mi le kongwara utu coronavirus lo jine agipondo amudo hun gbeji yo e igbodo hun patimbo yele ye agbaji ganji kenu pado autu moni be coronavirus utrala vaccination lo go ganji ye do dogbone me ye do gbe koro do igbone me ganji mo unda mele to bi to sile ni ton un ya udu angbo onno ba e ton ganji to jengbeje gangbe takin de mo de ton autu ni gbene e ni auto gba jamene événement précis mo ton we gbe yo e lo ni préciser amani do kipondamro information ngele yo ye gbedo yin dandan sende mo jedo benevie eyin information do titon ye do na gba jamene si telegram de mo ton we gbe yo e lo sun ya do ton me ngo kenu pade go damu do che passion for do ko ti apa o de yo agipondamro me lui ka tropo e lo be session to extraordinaire auton god de mo do wa ganji yo oton gone beine unwe bei ganji sende mo jedo bo unkenu pado okwade mo na zaledo o we afo konu kunle po gogo olopa mo edo yen e kenu pade go ganji titengbe onu yoyo de le tin bo e godo na bei do komina kutonu tomi ganji bo le telegram de mo ton do egbe o e lo ni akaka do tomi unyande ta kutona ganji be ni dodone amalo ni do gipondamdo onu janwa egbe do jijo dandan actualité mo ton gbelenia yeme bi kenu pado ego ganji benevie na ekana beido bo aina jaini do tindo bene to mi to me agi pondo mudo oh bogu alibori sin rala me on e yanaya e de besoin ato de monindo fun le dede yo ma u gbache yele yo ye gbero zon ganji ye do zon titengbe o chambre moni be yin dienge 457 kg e ye wuri
eye doté do ememoni kunu gligbegele do nu mosin gbegele ememoni kun wa to mele ye wuli so ti ganji do bogu alibori ti kala me wa ki ponda mu do beteru eme ye be inu gele ganji jengbe gangbe wa dama jomina dona degbo so ato mi ton gele na yini do ozo eto wa ganji fraternité de moton we gbe elo yan kaka do to me yan ba do pon ganji ni do do ne amalo ni do ki ponda mu do onu jonu egbedo jijo dandan sende mo jedo benevie o communal info e lo su ton we gbe ganji un kenu pa do ko le go gbangba un adomu donu gbone ji agbome kari kamedede agi ponda mu do egbe to alo sebu de le tibo o vimo ni be yo vimo ma do we nyo si nemu de le wa o mero de le tibo je no je gomenai un do ko ga ganu titengbe wa logen e ma je ngbon lo de pe wa hey me agbome kara vito e wa do ko su to town un do mu do ye do na ya wegen yin fun wegen nu e ro ga hon ito mo ni pelu kun do lo go me go na jino to ifo de ne ya e ro to pon ga trantikiton o ko jane ya kaka je procureur agbome kara vito jimera o ko jo to ye me bi papata jelo do amalo lo me un do mu do ye na won ya wegen yin fun bi e ndo yi me de ba yi me de donu ngesin da agbome kara vi camion a chon queen e gen yonu jonu ne o communal info mo ton we gbe e an kaka do to me un ya de tatona ganja na gbelo jane e vo gbede mo de se do wona na AIDA lutte contre les violences faites aux filles dans la commune d'Abomey Calavi to infode koja àwọn jinu e kojo se donne la main pour combattre le fléau olodo lo me ye domina yi àwọn gan yi fún ganje do jangbeje gangbe o benefie politique do o Guinée dede agi pondom da lufa kon dede ma o gbache ayin o militaire ma dese sande goa e lodo gan oto gonadu e inuge e ma vivina militaire moni ba Guinée le amo ye wan gaga ye ba coup d'état ni bo e ma che an bane du fam bo ye dese jegbin communal info mo ton we gbe e an do to me nyamo e ye fo gbede mo da se do wana die coup d'état en Guinée Alpha Condé renversé voici l'homme anti-troisième mandat de la Guinée e do ni de memoni yasi po de e de meni gbe do oye ganji un colonel militaire dene bene vie o de monado lo lege e ma yen de kiko adodo na ko amo ana monu kunu jame gi pondo mudo o nawe yan sile po de e lo ni je godo na esudu e kre lo su ton so me e wa je godo ni ndo icho e su lo ga zangbo copine de pogo to me un adomu de na bi o chambre an bane du fama de me ga do icho gaga de permis to e zangbo yan si gbo yan bi o chambre moni be yo mo me do o re me no soleil e a je fon ma o gba je su le e ti lo le ko un adomu no ko o yesu ri e bi o chambre e wa le ko gwa so me gba fi gbo won e su ma wa goya lo su an dan ton to me ga na go po won e wa mo si da vivi e ro ni egboya e do mo yi mo yan gbo fi o si ni gbediro ye le tun pa chon ni amo eji be ga ni e joun ya o dawe mi don e ye ma gbigbe wa e lo sun bi alu eme o mo do mi lege e si ro o fa mi ton le un da we je na ta o fa mi ton le wa do mo de pe benu ma do te ge e joun ya de pe mi ton yi wa giri mo be ya e do ye giri onu mo e do te e ma je ngbon olopa de pe me gbaji yi mo ele do un ya do e wa ta un ye ma giri mo na be do wa e be do ye si ni be inu ni gbe ye pe ye me ye si to abi ye si no de wa ye ma do gbe na ipon gbe waji ye na de ton jane de mo ga elo magado odo igbodoro ni na be de wa un ya do ele wa ye le magani no wa un ele fun ye na bi agba eton un yan bi papata un joro lo eji sende mo je do benefi bele so etre gbonga je kreo un yon lo gbodo e to le gbo ye ma do veve sande go amo de pe mi to lo ye ma no yan ele yon si lo ni gbo ni ma yan no ko te mi do ga je ya amado un wi mo ya e ki yon ma ko gbere gbona e ma ni wa le foni gba na do jijo mi ni do ami po ndo mdo o yan misa npe eye we no amisa efo Didier Gedu Martin Ajimokude nuko toji niyan ozenami ko jijalawe male ko mo ede ton le Cléouton ne mi sene mi se nu mi se be